नरेश जनक जय हे। दशरथ आसतु। दूत दूत शीघ्र एठाकु आस दूत। मणिमांकर जय। शीघ्र जा दूत। ब्राह्मण को कही विवाह कार्यर कर आयोजन एवं सीता को नहीं आस ही विवाह मंडपे। शीघ्र जा दूत। मणिमा मु जाई ब्राह्मण को घरे कही दे आसीथिली से वर्तमान आसीबा आसीबा हेउथिबे। ए नन्ना ओ नन्ना ए नन्ना कुआ गलो ए नन्ना ए नन्ना 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 मुटिया माइली आयुष्मान भव तोर बाहाघर हब आउ तोर गंडे 6टा 5टा आ 12टा छुआ हब। उठ 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 बाबा उठ। नन्ना अरे काहे की डाकिछु ए नन्ना मु तुमको कहि नथिली तो कहिनु बोली आबे तम डाकिनु बोली नन्ना आसिलु। मु तम नन्ना को कहिथेली आम नन्ना को कहिथेलु हाँ तू कहिथिलु बोली मु आइली। ए जे सुनल हां तमे बाहाघर जानिछ? हां बाहाघर व्रत घर तोर घर प्रतिष्ठा सबु करिबी। घर प्रतिष्ठा भी जानिछ? हां मंत्र मंत्र सब जानिछ त? मंत्र सबु मंत्र राजाहर कार्य हां सबु करिबी। हाँ हां सबु करिबी। सुन जाकि तमे सबु सजाड़ हां मु तार व्यवस्था करछि। कौन कौन अछि भोगराग अछि सबु? नड़िया नहीं कोन नड़िया नहीं अरे नड़िया टान्नु नड़िया टा छाड़ देछु कदली ना कदली नहीं। हां 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 चले दो बिना कदली नड़िया सबु चले देबी मु। चलो सेठी मु मंडप ऊपर सब व्यवस्था करछि। हां तमे जाकि सेठी सजवाज कर। हां ठीक मु देखुछि आउ कोन अछि आउ कोन। हां हां आसतु पुरोहित विवाह कार्य कर आयोजन। जाओ दूत जानकी को नहीं आस विवाह मंडपे। अरे से को गला नड़िया टा खाई आनुनी कदली टा को गला। अरे दूत बेगा 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 पुओ विलंब होउछ ना शुभ मुहूर्त गड़ी जीव ए सब अनिष्ट करिवु नन्ना हां कुश कुश बटु आन देल? हां सब आनसी सब सब हां हां मु गोटे फल पाइली। कोठै एठी को फल ए फलुटा हां हाउ आ बेगा 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 एई फलुटा थला आगी हां हाउ पाकेलिया सेउटा आनी ना हां जो मंत्र आरंभ कर। हां हां मु आरंभ करूची न
ହେଇଟା ଏଇଠି ରଖୁନ ହେଇଟା ହେଇଟା କୋଉଟା ଏଇଟା। ରହ ଏଇନୁ ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ ସିଧି କରିନି ତୁ ଖାଲି ଏମିତି ହଉଛୁ ବାଉଳି ଚାଉଳି କ'ଣ ପାଇଁ ହଉଛୁ ଖାଲି ତ କନ କନ ଆଉ ହଉ ଦେଖ ଦେଖ ସିଧି କର ଓମ୍ ସିଦ୍ଧମ 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 ସ୍ୱାହା ପାପ নাস্তি 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 ସ୍ୱାହା ନନା ହଁ ପାପ ନାସ୍ତି ସ୍ୱାହା କ'ଣ କିଏ ଆରେ ତାର ପାପ ଭାବ ଯାହା ଥିଲା ହଁ। ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା ନଷ୍ଟ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିବୁ ଓହୋ ତୁ କିଛି ଜାଣିବୁ ବାହାଘର କିଏ କରୁଛି ଜାଣିପାରୁନୁ ବାହାଘର କିଏ କରୁଛି? ତୁ ତ ବାହାଘର ଆମ ରାଜା କରୁଛନ୍ତି ନା କିଏ କରୁଛି ଆମେ ନଥିଲେ ଦେଖିଛୁ। ହଉ 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 ଆଜ୍ଞା, ଭୁଲ ହଉ ହେଇଗଲା। ହଉ ହଉ ହାତ ଘଡ଼ିଟା ପକେଇଦବା ହଁ। ହଁ ହୁଳ ହୁଳି ପକ ହଁ ତୁ ହାତ ଘଣ୍ଟା ବାବା ପକେଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ପକେଇଲୁ ପକା ପକା ପକେଇଲି ପକେଇଲି। ପକା ସଇଲା। ରାମ ସୀତାଙ୍କର ପଡ଼ିଲା ଗଣ୍ଠି ନଙ୍ଗଳ ଉପରେ କଣ୍ଟି କଣ୍ଟି ଓମ୍ ସ୍ୱାହା 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 କ'ଣ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାହା ବୋ ଏ ନନା କ'ଣ ରାବଣ ମନ୍ଦରୀ କେତେ କ'ଣ ଥିଲା ଏ ଅଛି ଆହୁରି ନା ପକାଉନ ବେଗେ ରହ। ବେଗେ ନା ଆଉ। ବାହାଘର କିଏ କରୁଛି? ଆରେ ତୁ ଜାଣିପାରୁନୁ ହଁ ଏବେ ହାତ ଗଣ୍ଠି ପଡ଼ିଗଲା ହଁ। ହାତ ଗଣ୍ଠିଟା ଫିଟେଇବ କିଏ ହେ ନନା ତାଙ୍କ ଦଦା ଖୁଡ଼ି ଯେତିକ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏ ନନା କି ଫିଟେଇଲେ ପାଉଣା ଦେଲେ ଯାଇକି ଏ ନନା 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 ହଁ ଶୁଣ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଏତେ ଆସିଛନ୍ତି ହଁ ଗୋଟେ ବିବାହ ହବ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯଦି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ନ ଦେବେ ହଁ ଗୋଟେ କ'ଣ ହବ କହିଲ ହଁ ତମେ ଯୋଉ ପାପ କ'ଣ ପାପ ନାସି କ'ଣ ଗୋଟେ କହୁଥିଲ ଏଇନୁ ନହେଲେ ପାପ ଲାଗିବ ହଁ ଠିକ ହଁ ହଁ ତାଙ୍କର ଯଦି କେହି ନ ଆସିବେ ହଁ ତାଙ୍କ ଘର ବଂଶକୁ ପାପ ଲାଗିବ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଆଉ ପାଉଣା ଦେବେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେବେ ଏ ନନା ତାପରେ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବେ ଯିବେ ଏ ନନା ହଁ ମୁଁ ତ ଟିକେ ମୂର୍ଖ ନକ ହଁ ତମେ ଟିକେ ଯଦି ତାଙ୍କ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ ଡାକନ୍ତ ମୁଁ କହିଲେ କୁଆଡେ କ'ଣ ଭାଷା ଯଦି ଖସିଯିବ ଅନ ଛେଚି ଦେବେ ଆଉ ଡାକିବି ହଁ କାହିଁ ଗଲ ଯେ ମୋର ଅଜା ଆସିବେ ଆଇ ଆସିବେ ଦକ୍ଷିଣ ଧରିଣ ଯେ କର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସିବ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଆସିବ ଦକ୍ଷିଣ ଧରି ହେ ମାମୁଁ ମୋର ହେ ଅଜା ମୋର ଆସ ଆସ ମଞ୍ଚ ଉପର ହରି ବୋଲ କେତେ ଭୋଜି ଭାତ କଲ ହେ ଭାତ କଲ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଡାକିଲ କେତେ ଭୋଜି ଭାତ କଲ ହେ ଭାତ କଲ ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଡାକିଲ କନ୍ୟାଦାନ କରାସି କନ୍ୟାଦାନ କରାସି ମଞ୍ଚ ଉପର ହେ ମାମୁଁ ମୋର ହେ ଅଜା ମୋର ଆସ ଆସ ମଞ୍ଚ ଉପର ଆସ ଆସ ଦାଦା ଖୁଡ଼ି ହେ ଆମ୍ଭ ପାଶେ ଆସ
ନନା ନନା ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଦଦା ଖୁଡି ଅଜା ଆଈ ମାମୁଁ ମାଇଁ ସବୁ ଶୋଇ ସତ ହଁ କେଜାଣି ରାତି ତ ହେଲାଣି ଆଉ ନାଇଲୋ ନନା ହଁ ମୁଖ୍ୟ ଲୋକ ଆଇଲେଣି ସତ ଏ ଆଇଲେଣି ତ ଆଉ ଶୁଭ ଲଗନ ଗଡୁଛି ଏହି ଠାରେ ଜାଣ शांति 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 हाथ गोटे फिटे दियो हो रावण से मंदोदरी स्वाहा नरस्य दमयंती स्वाहा हाँ हाथ गंडी फिट सेतिकी थाऊ संपूर्ण पूरा हो गला बाहाघर हाथ गंडी फिटाओ दक्षिणा दियो दक्षिणा आग दियो तापर हाथ गंडी फिटाओ आउ जाओ ए नन्ना हाँ आउ तू जानिनु आउ ए नन्ना हाँ नन्ना हाँ देखुचु जणे जणे आसीचंती जणे जणे हाँ सत ना कंकरे हाँ अरे हाँ रे शुणे हाँ। नहीं आज्ञा भूल हो गला शुणतु नन्ना हाँ हाथ गंठी दक्षिणा नहीं कि आप फिटे दियंतु हाँ तापरे कौड़ी खेलिया कथा देखिबा आउ हाँ 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 हौ 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 दक्षिणा टा आग दिया हाथ गंठी फिटाओ नले दोष लागिब जे फिटाओ फिटाओ बेगे बेगे नन्ना हाँ भिड़िएले भिड़िएले हाँ 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 भाई आम दीटा ब्राह्मण आसी जमीती आम बांटिक नबु नन्ना बेग खोले हाँ ए नन्ना बेग खोले सत खोले हाँ हाँ ए नन्ना टकी देले ए हबनी 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 नहीं नहीं हबनी 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 कुआडू काटब तमें काटुच काट आमर कितु हबनी आम तो दरमा माड़ा बस हाँ शांति शांति पूरा पूरा शांति हौ खोल खोल हौ पिटा ए नन्ना से कौन कही बास नन्ना आशीर्वाद देवा समय हो गला हाँ 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 आग टंकाटा को पुराई दियो वो आउ से जहा हऊ आग है दक्षिणाटा तू कौन जानी जीवा समय है तो आउ 4 दिन रहा बिकलिया तो खाली दक्षिणा पुराई पकाउछ हे नन्ना नन्ना हौ माला बदल उदल कर हाँ बदल उदल माला बदल उदल कले फूल पकेबे से जीवे है ए नन्ना हाँ नन्ना बास किए नन्ना ओ मंगलम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज मंगलम कुंडारक्ष
ମଙ୍ଗଳଂ ମଧୁସୂଦନଂ ବାସ୍ ସଇଲା। ସଇଲା ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଛ ବା ଓ ବାସ୍ ବାସ୍ ନନା ହଁ ତମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତମଠୁ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବେ। ତମେ ଯାଅନି କୁଆଡେ? ହଁ ହଁ ଆମଠୁ ବି ନେବେ ନା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେହେତୁ ଆମଠୁ ନେବେ ନା। ହଁ ଶାନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ହଁ ବହୁତ ଆଇସ ପାଇଥ ପୁରା ଜୀବନ ଯାକ ଏମିତି ସୁଖୀ ରହ। ଆଉ କଣ ଦେବା? ରାଜା ଦେବେ। अरे कहीं भिड़ा टरा हो बांटिकी खा बांटिकी खा। हाँ हाँ धैलु कौटा को धरचु सतरे भांगी दे मोड़ी के भांगी दे मु कहूँ पूरा भांगी दे। हाँ पुआ छाड़िलु छाड़ 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 ए नन्ना शुणे शुणे नन्ना भगवान किए विष्णु विष्णु रामचंद्र भगवान तांकर विष्णुकर अवतार रामचंद्र आमे तांकर बाहाघर कले केते आनंदर कथा। नन्ना एइटा कोन किलो? ए तू चाइलु कि एटा भी दान करछिंती एइटा कोन? एटा तू ए सब मोर फिटेबु खाली शुणे शुणे एइटा मोर हाँ एइटा तोर हाँ ହେଲା हाँ ଆମେ ଗଲା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଯିବା। हाँ ରାଜା ତ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଦକ୍ଷିଣା हाँ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇକି ଆମ ରାଜ ଯୋଉ ଆମର ଏଠି ଯୋଉ ସଫାସଫି ହବ ସଫାସଫି କରିକି ଆଉ हाँ 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 भगवान विष्णुकर आमे बाहाघर कले କରନ୍ତୁ ତମ ଦକ୍ଷିଣା ମୁଁ ନେଇକି ଯାଉଛି। हाँ हाँ जा जा आमे पुआ राजा को कहीदेबु शुणी रे बसई देबे जे तू जानिनु ब्राह्मण ठो नेले पुआ बहुत पाप लागिव रे। हाँ प्रभु भगवान कर आमे माने बाहाघर कले प्रभु हे प्रभु प्रभु हमको आशीर्वाद करी गान गाई कि आमे पळेबा। श्रीराम